Ito na mega melo ubicara ngakit. Ako yite modele na mega ni sarjana mamuluk ko. Pero na bitaro na caki mabuang we pala. Nariko mapala mo biar waye. Magi na caya biangi waye nariko mapala mo fi. Jangan sampai terkena makhluk Allah yang lain. Ito si ini. Ya kong kasu magala mabuka. Ya katip palay way. Na cang itabay ro batak-batangi. Magpare na bita. Na sabak yaro batak-batangi. Ajak mana engka sarap bere-bere koro. Yaro saran na bere-bere. Letuk nene pitul labina. Apo pitul labina. Ang kamanang ikoro. Ito si ini. Narikong ka batak-batang ang kasarap bere-bere na. Dua mit pulay. Narikode na lang ya. Pinalangi bangku. Jadi set di kuncin na. Nariko melo ki namasay padata rufatau. Melo ki iturusi wareka data aguruiwi siamasay padata rufatau. Tadang nga kamaraja. Yaitu sitongan na taloe, burae untuk anak-anak yaro. Ilorang isi pakari o tawe. Jadi narikong kamatu malaga aja tamparang ipa pak anak tu. Pak makaragi yang terakhir. Mega di bitamala jurus Nigi baca ya salawa katalu mondrin na sampajas suwe. Ipalapai boleh set dia sifat ya senge sifat kasih asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhdara lana fi hadhil khalaqa lidhikri maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati, seluruh panitia pembangunan, panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu BKMT serta seluruh para tamu undangan, terkhusus kepada Alena Gurutta, sahabat saya Ad-Doktor Harkaman MPDI. Sitonganna masiri-siri kak mak bicara koyolon Alena Pak Doktor. Bagi Alena S3 iya na perengil tu S1. Tapi insyaallah nasabaye wan newe samanna risaku simbendrek. Taro ni takiala tana, taro ni takiala wewe, nasabak pasur andre guru. Sila suruh malabiki, nanyah tamata malabiki yang ker yang maseri fong Allah Ta'ala. Berbicara tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek tu na mega melo ubicara ngaki. Cedek mi. Bagi aku yite modele na jamaah yang hadir mega ni sarjana mamuluk kowe. Setiap ada peringatan Maulid kita diundang dan hadiri itu. Agami pelek melo irampe ngaki ya naritu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palabirang ya angke na punay na bitta. Alena denre panitiata pura ni ro narampengang tentang sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan doa-doa setiap ingin melakukan sesuatu. Jadi adena rampir. Agama ni pale palabiran na nabitta. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan
bersama dengan seorang sahabat sapisan nato ia senge Uqail bin Abi Thalib. Yaro Uqail silas suranna fangulut Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di dalam perjalanannya yaro Nabi ta melo ibuang hajat, maaf, melo iteme. Tapi de gaga onruang wadi onro iteme. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Ya Uqail, beritahukan kepada pepohonan baraku amangi angkai rokok sujui wonroiwi malindrung." Maka Uqail pun berteriak kepada pepohonan sehingga pepohonan itu menunduk dan membentuk kayak bilik pada launa kamarak-kamarak gangkana aku ni rumunro nabita buang hajat. Kemudian ketika melanjutkan perjalanan, nabita madekai melolade minum. Maka berkatalah kepada Uqail, "Ya Uqail, beritahukan kepada gunung, jangan sampai dia mengandung air di dalam perutnya, maka keluarkanlah. Nasabak surona Allah Ta'ala melu'in minum." Maka Uqail pun berteriak kepada gunung, "Maka dajakam mana engkau wai ilalanna wattamu pasui engkaro surona Allah Ta'ala madakkai melu'in minum." Apa kata gunung? Ternyata gunung pun berkata, sahabatna surona Allah Ta'ala rilalanna ruwattaku dena gagawai marakku ni. Maka de Uqail pekogi carana na marakku. Maka de mattimanan ni wayero angkewe ilalanna wattaku sifungan na turung set di ayat na pung Allah Ta'ala denang kaufajat terri. Maka de Uqail aga memang ayat na pung Allah Ta'ala patariki. Gunung itu pun berkata, ya ro ayat turungnya maka dikuruh Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Sininna wawam matape jagaiwi alemu, jagaitoi keluargamu poleri afin naranaka. Fegayaro afin naranaka terbuat dari bahan bakarnya manusia dan batu. Jajaro batu ewe sifungan na turung yaro ayae de na fajat terigangkan na matiwei ilalan. Sementara berapa banyak manusia yang terlena dengan kehidupan dunianya. Nakala-kala ki batui. Batui de na pajat terri punawanaway totona. Magi saisana batui melo iyalah bahan bakarnya api neraka. Manusia engkan yaro ayae ternyata de gaga putariwi. Aga hikmah meloriala ritujunna ye agage. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki kelebihan untuk menundukkan alam. Nafatundru alangi. Gangkana makade andre guru tato fandritae, ketika engkau ingin menundukkan sesuatu, menundukkan alam di sekelilingmu, acueri nabita. Pekogi carana nabita sehingga mampu menundukkan alam. Angkat ayat masahoro ya fala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Capakna yaro ayae angka koro makada raufur rahim. Yaro nabita maraja akamase, maraja pamasei. Bukan hanya sekedar berkasih sayang kepada sesama manusia,
Tapi ternyata Rasulullah juga berkasih sayang kepada alam. Tanya aku mi rupa tahu tanya aku mi olok-kolok Tapi ternyata makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata pun Rasulullah berkasih sayang. Ya rona bitarona caki mak buang we fallah nariko ma fallah mo biar waye. Magi na caya biangi waye nariko ma fallah mo fi. Jangan sampai terkena makhluk Allah yang lain. Batina Nabi tak berkasih sayang kepada sesama. Ya tosi ini ya kong ka sumagala makbuka ya kate pelai wai apa melo ijempu ya rasui. Bahkan suatu ketika Rasulullah melarang para sahabat untuk menebang pepohonan. Nah cang itab bayar batak batangi. Maka dari sahabat imagi na ya cang. Maka dari Nabi ta nasabak yaro batak batangi ajak kamana engka sarak bere-bere koro. Yaro saran na bere-bere letuk nene pitul lavina appo pitul lavina kamana ngikoro. Narek komu tebangi masara-sarangi matu yaro nene na appo na indo na anak na silada matu seruntuk. Coba batena Nabi taro berkasih sayang kepada makhluk. Yeto sidi narekong ka bata-batang ang kasarap bere-berena dua mi polei narekode na lang ya pinalangi bangku. Magay nasangi ganggu yaro bere-bere. Inilah yang kemudian diamalkan oleh seorang sufi namanya Rabiatul Adawiyah. Engkanang alena panguluta Hasan Al-Basri joka bolana alena Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah itu memiliki kelebihan mampu bercengkerama dengan para binatang. Manuk-manuk ulae ayam di situ bermain dengan Rabiatul Adawiyah. Ketika Hasan Al-Basri datang ke rumah itu, maka lari mana madde erolok-kolok maka lari madde. Maka Dewi Hasan Al-Basri pekogi carane yaru iko mera macu le romanu sementara ia angka kata kapo magi na kamadde kang yaro olok-kolok aga pape balinna alena Rabiatul Adawiyah. Maka dadeto rawis sengi tapi wading ijaji ne mawi baunna lalemu ang kay baunna si bawanna ko watakalemu nasaba huremu andre si bawanna. Makanya Rabiatul Adawiyah ternyata sepanjang hidupnya dia nang kanan riero daging yero. Tapi dia mampu menundukkan binatang, dia mampu menundukkan alam di sekitarnya. Nabi tak yaro palebiranar. Jadi sedi kuncina nareko melo ki nama seifa data rufatau. Melo ki iturusi wareka data aguruiwi siama seifa data rufatau. Irhamu man fil ard masewi yaro angkai kolino. Wa yarhamuka man fis sama nama setoko tu ya angkai kolangi. Ya guru isi amase. De gagawad di si cerita-cerita. De nagagawad di si bombe. De nagagawad di si caca, sifat derengati. Kenapa? Karena di dalam diri setiap manusia ada nur Muhammad di dalamnya. Agapi palabira na punay nabita. Yaro nabita na po biasangi malufu Tapi nareko malufu inajok ka matinro ako pasadingi masoy penadina. Rasulullah ketika lapar menjelang tidurnya
kemudian dia tertidur di malam hari, pas dia bangun masope na din. Ito si ditabale masogenda ni ro puraman rin na padyok kamatinro. Sisan na pa sa dingi, de na ganda 5 man de matinro, malupos ni. Lada pa si salana. Aga na sa nabita, yaro iya nasang tulisibawa ka pungalatala, alena pandre ka, alena to pinug ka. Artinya apa? Rasulullah tidak pernah menganggap makanan itu yang mengenyangkan. Rasulullah tidak pernah menganggap bahwa air itu yang menghilangkan dahaga. Nabitta denang kana kada yaro andrewe tiwi ka maso yaro inunge paso dekka. Aga pali tulina pahangi andrewe sabami inungenge allalengemi mapamaso mapaso dekka alena pungalatala. Makanya denang ka nabitta nagatung risewa-sewai rilainna pungalatala. Batena pungalatala piare nabitta. Ketika kita ingin kembali melihat sejarah, napi 20 ilalat tampu na indok na namate ambo na. Anna tau purana jaji namate indok na. Arua taun na yalek ko nene na mate tofa nene na. 10 taong yalek ko amurena mate tofa amurena. Magi nabita melok ipiaralan suku pungalatala gangkan na Rasulullah tidak pernah bersandar kepada manusia. Denang kenapa sandre ko rupadana rupa tau. Dena tuangang ibalibolana. Dena andalkan ngisilas suranna. Aga pali pungalatala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada anaknya Fatimah Az-Zahra. Aga napasangi alena panguluta Fatimah, ya Fatimah, janganlah sekali-kali engkau menyerahkan urusanmu kepada dirimu, meski itu hanya sekejap. Karena sesungguhnya degaga urusan mulai jama sangadina fatulunna pungalatala. Inilah yang diamalkan oleh seorang ulama besar, alena Andre Gurutta Ki Haji Muhammad Yunus Maratang. Napa guruangi ko anak guruna. Jangan pernah merasa sempit akan kehidupan duniamu. Jangan pernah berputus asa akan kehidupan sehari-harimu. Aga pelik na amalakan Andre Gurutta, setiap subuh itu narekopure mas sempaja subuh dena baca yerowiri nar. Dena tetong sangadinna na baca wirina ngundrinna sempaja subuh. Apa wirid yang diajarkan oleh Andre Gurutta? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits la takilni sya'ni. Buang ajak lalu nang kamu soronga ka urusaku mau ni cedek mana? La takilni sya'ni. Magi na mega masusar rufatawe. Nasaba alena melok pikiri ki jama-jaman na apa ko melok ujama baja. Makwe sangadi tope memapakwe. Tak dampang kamaraja tomatu aku yang manang. Angka tu pasan na Andre Gurutta tu pat tasawufu ajak nama ladde mupunawanawa gau mapural laluh. Nasaba ya tu gau mapural laluh engka na pape totona. Sudah ada ketetapannya. Ajak to nama ladde mupunawanawa gau mangoloy. De nawad ding isasekang ale gau mapural laluh. De to nawad di malad ifunawanawa gau mangulo. Terlalu sombong manusia berangan-angan tentang 1 tahun ke depan.
2 tahun ke depan. Padahal matan nasoi baja belak tentu iratena. Tidak ada jaminan yang hadir di sini irat temoga tu matan nasoi baja. Maka kowe malam malada ni ro malakul mukmin lo mala nyawa nasid di rupa tau. Sama na pakai balutuk mani bawang. Sila lo namo to si bawa macarita to lesu boleh he yang kalinga kareba maka da mate yan. Kedan reguruta ajak mo mutak bangkangi. Narikuang ka tau de na malasa na mate. Magi nasabak tau tua memang. Kada yero malada kata selang ustaz. Sila loko macurita kuwirinda tatanay. Si sana lesu kak boleh masasa. Magi weng kali kareba maka mati. Maka de guru tak jama ajak mo tamalada ta sela pak yero yere macurita. Tu memang. Yemi tu wadi patasela ki nariko angka tau mate. Sila lona boleh ilmu. Torewa boleh masasa tapi kita to sedeta. Aku ya wadi kita sela. Seluruh malabiki dan niya to malabiki yang kaya maseri pung Allah Taala. Aga pi palabirang na punay nabita. Yaro denrero palabirang na punay nabita irampengaki itu dari kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Maka dastaw si alena panguluta Ibnu Mas'ud de pasad dinang kausibawa nabita sangadinna ramai suara-suara makanan itu bertasbih. Nareko sibawa kana sa nabita manre sininna yero andre mata sabde manang. Apapun yang kita makan di situ itu bertasbih. Ya to si di koto manre maruama to banyak juga suara ramai. Tapi ya rosa dana paling kotanya sama na sinruwe sama na penne. Angka to tahu dena sada sinru na dena sada penne na kumanre. Tapi ko macapai na cau eleton na mamusi. Padahal sunnah itu kalau makan tutup mulut. Ya tosi di kumacap pay takala na manyamang. Ang kami mamusik na masu. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa mampu membuat makanan-makanan ini bertasbih? Nasabak nabita selalu memperhatikan tasbih yang ada di dalam dirinya. Maka dapat tiga ya ustaz. Semua kelebihan-kelebihan itu yang dimiliki oleh Nabi nasabak alena Nabi wi. Pak biasa tu angkat tahu malecu-lecu ada nasa memang alena Pak Nabi wi. Tadam pengekan. Semua perbuatan Rasulullah, ucapan-ucapan Rasulullah, bahkan diamnya Nabi itu adalah sunnah. Aga ya sunnah umatnya wadina ceri. Rasulullah mampu menundukkan alam. Napa rokok batap batangi. Biasa yang kalinga tomatuatar yolo. Maka dan nene na yanu natanga bawa batak kalukoy na dana. Lato na yanu akoloy man re batak kaluku. Na campa-campa yoro batan na rokok batak kalukoy. Bahkan dengan salawat mereka mampu berjalan di atas air. Wadin nasabak sunnah. Cuma apa yang membuat kita tidak bisa melakukan itu? Hijab dan dosa-dosa yang ada di dalam hati manusia. Pak bendeng ema pacing yati. Degaga hijabna denang kai carita pada rupa tahu kira-kira na dena to silada maaf kapala lutu letu Makkah dan ini terbukti oleh para wali-wali Allah.
Ada pasilengi nasabak hijab, ada yang menghijabi. Apa yang biasanya menjadi hijab? Dena to letu ko puang Allah Ta'ala. Dena jaji pajapi. Nasabak engka tahu majapi natuangang ifat disengena. Alena mapundangi ifat disengena. Samanna alena mapafaja. Engka tahu masjidakah dena letu fasidakana bagi napunangi waramparan samanna alena punna waramparan. Padahal Allah itu sudah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali engkau merusak kebaikan-kebaikanmu. Memberi sesuatu akan tetapi engkau selalu mengungkitnya, tuli itepu tuli irampe rogagai. Ya naruyasa napunangi fasidakkai. Maka dan itu guru tapat tasawufu agurui makbere samanna tanya iko makbere. Agurui mat tarima samanna tanya iko mat tarima. Feko gicarana yaro atita ro koto makbere ipapahangi atita natokang ati fuang pak bereku pak bere poleko fuang Allah Ta'ala apun nanam matota uwe na tarima jariku minola lete. Jangan memasukkan ke dalam hati, maka dawalangi anu fante malupu. Paya kumapunangi pak beremu, siladek ki malangi fante malupu. Sisana koki masigi na lena jok kabecu na laki, mapadiati. Magi nasaba idi meluk mapunangi ro pak bere. Selesai malabiki, nanya toma-toma labiki yang keweh riamaseri pun Allah Ta'ala. Apalagi kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak memiliki bayangan. Degaga waju-wajuna. Dewi sengitawe ko sidrap waju-waju matugasan na. Pada-pada mo ikapa di? Degaga waju-wajuna. Tomatuat tariolo biasa kinapasa. Hei anak. Narekomelo ko jok kamu salai bola musapa dale halalam tanga ijolo wajawajom ako ang kamoy jok kano de na magaga mo leso yako de igaga jasana mo jok ka tapi nabita de gagar wajawajona tidak memiliki bayangan angka to fandrita maka de yarona bita de igaga wajona satu nasabak setiap Rasulullah berjalan di bawah terik matahari selalu ada para malaikat dan awan itu yang melindungi. Dua, yarona bitta de gaga wajona karena cahayanya lebih terang daripada matahari itu sendiri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauka nur. Degaga wajah-wajah na nasabak cahaya na lebih materangi. Apakah kita bisa seperti Rasulullah? Deigaga yaro wajah-wajah wedding karena itu adalah bagian daripada sifat Rasulullah. Perbuatan Rasulullah berarti sunnah. Pekogi carana supaya ilolongat to yaro cahaya makor. Setiap kebaikan yang kita lakukan Pak Ibu ada cahayanya. Angka mana cahayana? Thomas sempajang engka cahayana. Thomas sidakka engka cahayana. Makafala akurang engka cahayana. Matinulu mengaji engka cahayana. Semua kebaikan memiliki cahayanya masing-masing. Makanya andre gurutta to pandrita yaitu makdafi. Mampu melihat na ita bawa tapata magala masalawa
Na itabawa modele ta oh pas sampajak berjama'i. Oh ye magalak masjid kaye. Oh ye ibu-ibu majelis taklim ye. Maka dari isa ustaz, nah isa pak baju seragam. Kenapa? Karena mata itu memancarkan cahaya. Tau magalak bawa mak jenne denang kana petu jenne na si sala itu itangna si bawa tau degaga jenne na si sala magina si sala karena dia memancarkan cahayanya. Engka mana ro cahayana, makanya narek ko balik makutu-kutu ki mas sempajang. Yang penting ajak mot tasalai we jenne ta. Selalu berada dalam keadaan berwudu. Maka demagi ko deto mas sempajang ya ko de patul lepego sempajangnya yang pati ko bangi tawe ajenne ki. Maka deto mas sempajang ko caki mas sempajang jana yang pati ma jenne ki. Si kumo ma jenne ta ni ta ki anak ta ma jenne deto mas sempajang. Maka damu tu anak tak jangan ngi kapai. Ma jenne badena sempajang. Kau masih riki ya kada jangan masam pajani itu berwudu. Tidaklah sesuatu yang kita lewati, yang kita injak, yang kita lalui selalu bertasbih dan memohon ampun kepada Allah ketika dilewati oleh orang-orang yang ada wudunya. Nareko istiqamah kiro wejene maka pamasena pung Allah Ta'ala kita mampu mendengarkan tasbih-tasbih para pepohonan sebagaimana Ibnu Mas'ud mampu mendengarkan tasbih para makanan. Kami mesti istiqamah. Dena ta cice-cice pajakin apa si minggu ki majenne dena kana patu. Pai naja ka pangustas. Mesti istiqamah. Selesor malabiki dan dia tomato malabiki yang keri maseri fung Allah Ta'ala. Makanya makanya guru tato fandritai seluruh kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mampu kita ikuti, bisa kita ikuti. Wadia cueri nasabah umat ki. Ia tu nak kada alena pengulutan Nabi Musa alaihi salam, si bawa pengulutan Nabi Isa alaihi salam. We puang magi kasih nang kata panca jinabi ka. Magi nang kata pancaji ka yolona Nabi Muhammad. Maka dia Allah Ta'ala magi maka dia nyama perumak na Muhammad yang masih biasa mana ki melo duang melo pamase ko puang Allah Ta'ala puat tamasika puang tapaturungi pamase. Biasa ki sapa ya rupa masih ketika kehidupan dalam keadaan sulit, urusan tidak mau selesai-selesai. Beh candang kewe pamasena pung Allah Ta'ala di napa ko padina tutungan. Tadam pung kamaraja. Ajana nama bela isapa pamase. Tegi monre rupa masih. Natau itu mauli Rabiul Awal hampir setiap malam kita maulid. Tegi monro pamas wasat tak nabi tak ijallok ko Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Pamasena sinin na alangi. Pura ni najallok po Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Maka dia po Allah Ta'ala iya Rabbul alamin. Iya mi piare alangi. Iya mi puan na sinin na alangi. Tapi alena Muhammad rahmatan lil alamin. Pamasena sinin nalangi. Jadi dena mabeli sapa ya sangi pamas. Pekogi pale. Narekomelo kilolongan ipalabiran na nabita. Melo kilolongan ipamasena nabita. Sedi mi malada kuncina. Jaga hubungan antara hati kita dengan Rasulullah. Pasisompungi atita si bawa nabita. Pekogi carana masalah ki. Cuma para lu tu parenggarangi kita matuaki mana. Ibu-ibu majelis taklim.
banyak orang pintar membaca salawat tapi tidak bersalawat. Mega tahu macam baca salawat tapi dia nak salawat. Tiga yaseng sininna elong-elos salawat na palak mana. Tapi ketika mengucapkan salawat-salawat itu, hatinya tidak terhubung dengan Rasulullah. De ilolonga barakae pak. De igaga barakae nareko ati petu si bawa hubungan na si bawa Rasulullah. Saya tidak berani mengatakan cintai Rasulullah. Awak makoko mega balu iro cinta kepada Nabi. Mahagi mo jauh ke mamulu nasa tanda cinta kepada Nabi. Mahaga je tuli mamulu nasa untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi. Tadam pengaka mapamula yaro tanggal 20 apa wa mulu letu ye wanne siang malam itu. Maka da manangi cinta kepada Nabi, tapi siaga egana tahu maka da cinta kepada Nabi dena sampaja loro na peno masigi mamulu. Ufoji na sa nabita cinta kepada Nabi mamulu itawe mondrin na sampaja loroe. Tate telu paje mamulu tawe makale sulesungan ibolana diga mondro mas sampaja ngasara. Yegaro ya sa cinta kepada Nabi. Nabalu mi cinta kepada Nabi Maga je tu 50 nasa cinta kepada Nabi, tapi kopure mamulu tahu de na sewa ada panitia. Magi de mu sewa ada na janji kana sa panteng. Magi na mabecu tawaku. Yakum angka kimatu mangolo ko sorry mondrinna po Allah taala makada suron Allah taala umma maka de tega tanramu umma maka de iya tuli maperenggarangi maulita waktu kutuwa kolino maka de winabita pekogi caramu melo ijallo umma tanya ko umma nabi ko umma panteng pak ye mero nakatai kami tuji tegi tanran apa loki mita tanran na aga silengan na mamauli si bawa mameraja magi na marua ko mamulu itawe aga bedana idi tu makada ya dewa kada padahal aku cinta kepada Nabi pada ya roh makanya saya tidak berani maka ada cinta kepada Nabi menumbuhkan cinta kepada Nabi taruh ni ko yaro nyata syukuru ni Mario marannu ki ajajigan na nabita taro ni syukuru ki tapi pego ipas suran na nabita posifa i ampena takhallaku bi akhlaqillah posifa i sifat na po Allah taala pego gi carana i posifa sifat na po Allah taala akka cueki ko sifat na nabita cinta kepada Nabi pure mamulu tahu de na sewada magi tulinelle na sa waju saragam tama kadi tuturo iya si haro mohon maaf tapi dia to gaga ko de gaga mabela mega to selesur malabiki nanya teman-teman malabiki ang keri maseri pung Allah taala ang kami matoto ye metoro na katero iya na chili makada becu tawakwai dena namanya apa na dinatudan baru-baru oleh kama mauli ya ro panitia na masigi ako mana mondri na taro ro pada kapa ko mana mondri na taro ro panting ang kanitu dakoro iya macarama katoni fattacama pak desa pak kapolsek kemana nih karo napi menre po ima baca duanna diserbu dengan ibu-ibu garis keras. Nah coba demo ke Makassar. Tapi detona tunu deh. Iya ro masiri kak mitai. Jadi HP ku manituli wakatan ni utang ngamakui.
Sementara wakatan ning HP ku engka mana ibu-ibu remaja lek kak tak mau luku koro. Tapi dia tuh conga deh. Tama. Aga bawa wape balian ibu talinga ki. Maka ibu Allah idi pale ustaz. Maka dah aga ustaz na pole ni. Samani metornello doang. Cinta kepada Nabi, Nabi baca doangnya malaga ni teh. Tadampeng kamar raja. Yaitu si tongan na taloe, burae. Untuk anak-anak ya ro. Ilorang isi pakari otawe. Jadi narekong kamatu malaga aja tamparang ipak pak nanak tu. Aja tamparang. Anak-anak memat tu. Magi nang kabura otti koro bura lo ka koro. Magi nang kabatalo ka bapai. Iro sanu-sanuangang iro. Iro pale otti dena melo mate na rekode na pura memana. Melo na pitangi panitia ko yolota ang kahebatalo kamuala agurun na aga batuangan na ajak musalay tudammu ko masjid Nurul Iman sangadin na taro ko pas sengaram madece ajak musalay cerita salah paling tidak minimal ajak tatale sampata Pak Mega tau lo ka mamulu Mario Maranu nile su panitia na pasibu latu subuh magi baru na tale mana cinta kepada Nabi na tale baru na ya garo yang cinta kepada Nabi ketika Rasulullah cinta dengan kebersihan aku tapoji Nabi tapoji itu mapacinge minimal itu aja na jolo to mabela lade mak bicara cinta kepada Nabi. Selesai malabiki dan nyata mata malabiki yang kerja maseri pengalatan. Kita kembali. Pekogi cara na melo kisi sompus si bawa nabita. Yaro Andre Gurut atau Fandrita ketika ingin berdoa kepada Rasulullah itu mengajarkan hadirkan Rasulullah di hadapan. Ya koyobi ro imange mak baca aga pamulan na baca ila khadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipahader yolo nabita maka waddi gai pahader nabita waddi ila khadratil Mustafa cuma Rasulullah yang hadir bukan dalam bentuk jasadnya hadir nabita. Angkat tu hadis na nabita masahoro biasa na rampi tu fajar ramai ma min ahadukum yusallim alayya de gaga salah sewammu tu masalawa riseseku hatta raddallahu ruhi sangadinna illa raddallahu ruhi sangadinna po Allah Ta'ala na parewo inyawaku lauri tubuhku untuk baliwi salawat na Thomas salawat sementara siaga egana Thomas salawat taseso dalam satu detik itu deneng kenapa aja tahu mas salawat mancajitan rai nabita dena mate riwayat lain ketika bersalawat kepada Rasulullah memberikan salam kepada Rasulullah assalamu alaika ya ayyuhan nabi assalamu alaika ya habiballah assalamu alaika ya Rasulullah magina kada assalamu alaika nasaba ipahadir inabita koyolota yana tu sabak na ko tong baca wa imayoli padahal aku melo yitay pa secara akalang yaro pa duangange na baca fa iman na ya falak mato tapi magina fa imayoli benenge engka nabi monrinda Nabi Muhammad
melo itaro ko kampota alena po imang. Al ulama warasatul anbiya. Yaitu to fanrita warisi na nabi-nabi. Narekodega ga fanrita ko kampota yena tu pa imangi sele. Jadi dena wadding icarobiangi, dena wadding ipandangenteng, dena wadding yita matuna yatu imangi. Magi yaro imangi angka tu palabir si sompungi cahaya na imangi letu ko nabita. Ada cahaya yang tersambung di situ. Makanya dewa dingi capa imangin. Mohon maaf. Narekon ka to matu aku kue mancaji iman, metaitan ni mancaji iman. Yaro imangi nareko engka warga na melok mate. De na pamate po ngalatala sangadin na engka kareban na ko imang itu. Cuma yaro fa ima maca sobui. De lele na po makadalo mate anu de. Pa kulele na po uyai kere-kere ni nitay. Engka tu isyarat itarok ko bola na imangi nareko engka warga na melomate. Magi nasaba bendenge kita berandai-andai engka nabi munrin na Nabi Muhammad yana tu imangi paselle. Cuma masalah na mega to pandangin teng imang yobi mak barasanji imangi sibu pa ima baca barasanji sibu to siya lena mak carita agalunga makun raya sibu murusuk bakina ipa mulai barasanji mate ni punna bola na bici anakna hena joka jolok mas selerang di celak magi na ya selerang na yerpa barasanji na puji mato di celak Selesai melebiki, nanya teman-teman lebiki yang keri maseri pengalatan. Bagaimana caranya terhubung dengan Rasulullah? Narek ko ibaca salawai pahadir inabita ko yolot. Hadirkan Rasulullah di hadapan kita. Yana tu setiap angka bola baru melo ifa baraka bacangi barasanji. Angka oto baru mendreki koroto baca barasanji. Maka dia anak mundri ahaga sina pego iro mahagi nendre ko toy baca barasanji nawat di moy baca nasa ko bola tadampon ka tapahamu kaya sangi barasanji itu berbicara tentang sejarah Rasulullah angka hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaihi dena ibilang se dewe to matappe hatta an akuna ahabba ilaihi sangadinna labbina fojiwi fuangalatala si bawa surona walidihi wa nasi ajma'in labbina foji fuangalatala si bawa surona dibandingkan wijanna tomatuanna si bawa yemananna rupatawi yena robatena to fanritata mapitangi tanra papujinna ko puangalatala si bawa surona dibandingkan waramparanna angka bola baru ibacangi barasanji melo ya pesabia ko puangalatala puang lebih ufoji nabiku daripada ye boleh dewa beni ye boleh sangadinna ubaca yolo sejarana lebih ufoji nabiku daripada ye otoe dewa ye otoe sangadinna ubaca yolo sejarana nabita tanra papuji yaro yasa tanda cinta botim paru pa asalang pure boti tawe dei palaba silewurang nalagana pakyan na ibaca to barasanji magi melo ya pitangi epuang lebih ufoji Nabi Muhammad ibandingkan benekoi de usile wureng sangadinna mak dampe-rampe kak jolo ko nabita makanya aja ta pandangin te barasanji selesai malabiki nanya toma-toma malabiki yang keri maseri pung Allah Ta'ala si sompuki si bawa nabita ye mananna
sewa na rekomelo ifa baraka de na ilolonga yaro baraka famase sangadina si sompu pisi bawa nabi de gaga sewa si sompu si bawa nabi ta sangadina mak baraka. Coba kita lihat sejarah yang masyhur. Alena Suwaibah. Ya Suwaibah ro atanna Abu Lahab budak sahaya. Wattuna jaji nabi tamadodongi pangulut Aminah. Niga pasusui Alena Suwaibah. Purana na pasusu nabi itu sekitar 3 hari. Lesuk padangnya Abu Lahab. Jaji ni nureta aga nasa ng Abu Lahab, saya merdekakan engkau dari status budak upama merdeka ko pole akatangem. Maka dari pas sejarah Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Abu Lahab gembira atas kelahiran kemanakannya. Maranulad ina sa Abu Lahab jaji nurena. Ternyata dalam ilmu tasawuf ada versi lain. Ilalan dapat tasawufu ena rampetosi korpat tafsir makada. Ya Suwaibah ipa marade kaiko Abu Lahab tanyana sabari orang nunna Abu Lahab. Magi pale furai si garru olina si bawa olina nabita wattuna na pasusu. Halimatus Sa'diyah seddi makunrai kasiasi dari Bani Sa'adah. Yaro kampun naro marako mana tanat-tanange mati mana saloe makojo mana ngolok-koloe. Si senang ke nabita koro ternyata berbalik. Makuwe salo mati macoli aju marakoe. Macomok mana tanat-tanange magi nasaba sigaru isi bawa nabita. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, engka doktor macueri 20 mondro ke Madinah denang kana malasa nabita. Maka de doktor de gagang ke ku mondro ku padenang kana malasa ya tawe. Le subawan nak tu pemo. Bahkan di dalam sejarah itu diriwayatkan wattuna nabita mondro di Madinah terbebas Madinah dari segala macam penyakit. Capula selesai. Maka di Andre Guru tefat tasawufu ketika Rasulullah hadir di Madinah dan mampu membebaskan penyakit, bagaimana jika sekiranya umatna Nabi Muhammad dapat tama'i ilalang atinna nabita ibolai nabita angka mo pa kira-kira lalaki malasa na reko nabita yewa si bola aba imetoko ka bola de gaga nabita na bolay tanro yat. Angka bicaraan na Rustas Haidar. Maka na narekong ka bola di ka Muhammad ilalan na. Kaya sa bola di ka Muhammad ilalan na. Anak na tulima pa sajang. Indo na tulima Facebook. Ambo na din sampajan. Peko cara na lumas sampajan na linad dulungnya anak na mapasaja lantuk mga ribi. Di na magagal lalo ko ikoyolone ya tu bola na pibarasal lengi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sini tomate ko tu. Selesai malabiki. Nanya tomato malabiki yang kerja maseri pun alatan. Setengah wita serai. Kok kan ready? Lanjut. Kata makan nasi setengah japi. Maca telur tambah setengah jana pidi napa tato. Deto apa tak cautu dah bu? Belum mengantuk. Deto tak cautu dah. Tudah muki ya lona leso. Selesai melebiki. Nanya teman-teman lebiki yang kerja maseri Allah Taala. Yang terakhir. Ya tos itu kumaka dani terakhir para kayolo pakasingi oloy. Ya sengi terakhir de pana capu depa napi pa capureng. Pak kumaka lagi yang terakhir. Mega ni bitamala jurus
Aja tampareng ini, aja tampareng anak-anak tuh. Ya, tudan ni nak, tudan ni. Aku deta tuda ya la pema tu talota ya la pema. Makanya tuda ki masih hijau. Tudan ni, tudan ni. Yang terakhir ibu ya. Maka ega salawat tu napagurat tu fandritata ilalanna tu tungetta. Maka dari alena Imam Nawawi dalam kitab hadis Arba'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu salawat. Agana senabita koro, ketika engkau bersalawat kepadaku, maka jangan lupa bersalawat kepada nabi-nabi terdahulu. Tega betul anda koro, yang mana kesalawat yang dimaksud? Maka Nabi ta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Nigi baca ya salawai bekatelu mundrinna sampajas subuh ipalapai boleh se dia sifat ya senge sifat kasiasi aga ya sesipak kasiasi mega waramparanna maluang agaganna tapi fedadinna denang kanaganna tuli melok na tambai bahkan tuli na cili agaganna tawe ya riasa sifat kasiasi ya koyite foto na we gangkan ije sikuna macicingi makalabak pada parabola tapi dena faja cili balitu danganna maka dalai to ta iko lawam ya rasa sifat kasias. Makanya baca salawat ini bebaskan hati kita dari sifat kefakiran. Maka ega tu salawat angka salawat tibbil kulub, angkalah setiap aja bacakan salawat tibbil kulub. Ada salawat ummi, ada ya salawat ummi. Yaro Nabi tak mendapatkan gelar Habibullah torifu jinna pu Allah Ta'ala. Habibullah torifu jinna pu Allah Ta'ala. Gangkana maka itu Fandrite, kenapa Rasulullah mendapatkan gelar itu? Ternyata setelah ditelusuri dalam ilmu tasawuf, Nabi tak itu Fandrita tak nalolongan. Yaro Nabi tak macet tarima itu tona, mampu menerima takdir dengan hati yang lapang. Kalau kita ingin melihat sejarah, Nabi anak-anak Nabi tak isuro makam pi bembe. Macam iga Nabi tadi, na jama yaro jamangi dengan hati yang senang. Kalau lo isuro lo ke tanah Syam, makbalu. Rasulullah tidak menolak. Dewasa dilantik menjadi Nabi dan menjadi pemimpin. Rasulullah melaksanakan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Macet terima totona. Makanya Bapak Ibu, narekomelo kin nafoji Allah Ta'ala. Melo ki si sompung si bawa nabita tak gurit tarima toto iya angkai na taruh pong Allah Ta'ala rilalan na tutungata aga totota ya kumak napatotori ki pong Allah Ta'ala malakay pa galung tasukuruki ni ro tatarima madece ni aja na tulimu cili iro to malakay pa kantoro ya kunapetotori ki pong Allah Ta'ala malakay guru aja na tulit cili anggota dewangi. Aga betul na tarima madeceng itu tota. Pak wadi jaji pak galu milakaita, padangka milakaita. Tapi wadi jaji yero nola lete pa masena pung Allah Ta'ala. Yero wadi ngipake marepe si sompung si bawa nabita. Maka da ustaz to de gaga kasi sekolah na Magi pak kampi bembe mi.
Misemo kaya sangi pakampi dembe na jama-jama nabi ya tu. Degaga nabi na lantik po Allah Ta'ala sangadin na puramanang ipakampi olokolo. Coba lihat sejarah. Nasa matuna, dena matuna pakita tami. Magi na jama-jama nabi ya tu. Pakatutula sana sesa tahu Talu anak-na pegawai yero dua yero sedi de pagaja majaman na biasa lalu na cerita nga bani bolana nasawe talu kasi anakku sukuru karu pak yero dua manca jitau ni berarti yero sedi padahal wadi jaji tongang ide gaga jama-jaman na yero sedi tanya to pegawai tapi ko malasa ki alena matu tungkaki macuaki matu alena monruaki ajak mo jela mu pandangin ting. Makanya manusia itu tidak diukur dengan hartanya, tidak diukur dari jabatannya. Nabi ta ipaka lebih tanyana karena pangkatna, nabi ta ipaka lebih tanyana karena abbatiranna, nabi ta ipaka lebih tanyana karena waramparanna. Magi pala na ipaka lebih nabi ta nasabak macawi istibawa po Allah Ta'ala. Makanya maka dito matuat tariolo baja sangadi engka papetotomu masumi tatajang. Dua na rupa ngeka rupa ilopimmu rupa toy pa bisena. Engka tumelo na baryang po Allah Ta'ala kami na makanja po lariali. Rupa ilopimmu rupa toy pa bisena. Suka tak na padaya sukaki. Ola tak na padaya kolaki. Wajud tak na padaya baju. Pakiat tak na ipake. Aja na je tulimin rawaju. Pak cek ditola saya rokok kabaru kata se ditetongu cek diwaju nasurojai dua waju dua toni dua baruga dua toni waju nebu apa baruga karena dia nalapas serojai nak baja sangadi angka pape totomu masumi tatajang italalo ko batela akatan ni ko paseng tapi ko kajatua mo posifa i anu de na angka nade malilu ko sipa kaingat ko Rabba ko sifatokko ko iko na tutau ibila tumape jepu tonga-tonga. Sakira cukup sekian na magi-magi makiguna lauri di manang kuito pa lauri alena tumabicara hadanallahu wa yakum ajma'in billahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita simak bersama. Semoga menromoki apa angka napas sedia ngeki panitia Semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi hikmah terbaik dalam kehidupan kita, menjadi jalan cinta untuk senantiasa taat kepada Allah dan menjadikan Rasulullah teladan utama dalam kehidupan. Bukan hanya cinta di lisan kita, tapi juga mencintai dalam segala aktivitas kehidupan kita. Terima kasih kami dari panitia masjid dan pengurus BKMT Masjid Nurul Iman Pancasila Kalosi. Terima kasih atas kehadiran dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hal-hal yang tidak berkenan di hati baik tak semua. Selamat manaki matu letu ribolata. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita menjadi jalan berkah di sisi Allah, dan beliau juga selamat sampai di rumahnya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ruang terbesar di dunia adalah ruang untuk perbaikan diri. Hampa hidup tanpa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama mengucap alhamdulillah. Tapi untuk seluruh perwakilan dari masjid, kiranya